One TV special report. 29, Tulba Lovelyn Payot. Number 30 is Garcinas Roland Pequit and Garcinas Princess Dausan. 31, Detalia Choderic Tulba and Bregula Cristina Pasco. 32, Bustamante Adrian Arobo and Bustamante Marichel Sumayang. 33, Mamentod Lope Jr. Magantines and Istender J.B. Parohino. 34, Pulbos Judith Tablada, followed by Pacalyoga de Zil Ferren. And next is Lumongo Jason Metilio and Lumongo Janet Lumacad. That is for batch 1. A big round of applause. Thank you very much. I will now be introducing the names for the batch 2 sa atong mga beneficiaries sa Malaubang Urban Poor Housing Village. Katakutan Jose Tatsado and Martinez Alona Torbiso. Lontayaw Rajan Ruiz, Sukib Jessamea Tulba. Number 3, Lontayaw Remelito Ruiz and Oren Grace Lara. 4, Baguio Roger Macarial and Baguio Delia Abalias. 5 is Bala Jason Simbahon and Bala Rayan Sasing. 6 is Sukib James Tulba and Castillo Joanne Mosqueda. Gubi Reggie Soto and Lagumbay Jeremy. Number 8, Otok Nicolas Sevilla and Otok Vivian Gobe. Number 9, Ahias Antonio Ajero and Ahias Winnie Agan. Followed by Estoconing Julieto Istorco and Estoconing Virgie Lasula. 11, Obina Elijon Tumapon and Lasula Lilia Atong. Continuation with batch 2, Zarok Edward Reselusa. Next is Akit Mike Manginsay and Ortiz Lailani Labucana. Cuabo James Lee Castillon and Cuabo Enaria Turio. Next is Mofan Glyn Condiman and Mofan Naiflor Endrina. Ingracia Randy Maglangit and Ingracia Jocelyn Sencio. Cuabo Solidad Castillon and Cuabo Manuel Castillon. Next is Malinaw Erenio Hiuman and Malinaw Irene Sembahon. Detalia Chudulo Jr. Tulba and Detalia Perlita Redoble. Patagok Romeo Catani and Literato Glemar Sanico. Bakang Harizon Saire and Bakang Jocelyn Mercado. 22, Gubi Raymart Escoto or Isoto and Udarve Annalyn Lara. 23, Bugsangit Rogelio Digones and Bugsangit Evelyn Saavedra. Medina Melvin Cabanes and Medina Welin Rodriguez. Inanod Christopher Malubay and Inanod Janeth Paclar. Simbahon Silvestre Takan and Simbahon Erlinda Akuram. Pasco Crispin Jr. Minky and Aklo Rosie Dapo. And the last but not the least, Lominket Patricia Agad and Lominket Leonardo Agad Jr. A big round of applause for batch 2. Thank you very much. We will now have the ceremonial turnover of the deed of conditional donation. So dili man nato mahurot og paaritanan, and because this is only ceremonial, so mutawag lang ko og 5 from the batch 1 and 5 from the batch 2. So we'll start with the batch 1, the first 5. Okay, para sa tong ipahigayon nga ceremonial
turnover of the deed of conditional donation. And then probably, Mayor, i-appeal na lang po nato og distribute ang atong ihatag. So, i-announce sila po namo nga dili man nato human og distribute. Iuna lang, himulan sa nato ang ceremonial, and then right after mo adto man ta sa Malaubang for the blessing. So, katong mga dili makadawat sa ilahang conditional deed o conditional donation og sa ilahang regalo, ang inyong financial nga gift gikan sa Asenso Ozamis Administration og ni Kong og ni Gov Henry. So, balikan na lang sa Treasurer's Office. Okay ra mo, ana? Okay, so ang first 5 sa ato ang batch 1, please come over. Junio Julie May. And then Mahawan Lito. Loreto Wilfredo Kalunsag Ranilo, and Ma'am Rosemary Desina. So, monis lang first 5 sa ato ang batch 1. So, magsunod lang ta og lingkod according to the order sa pagkatawag sa inyong pangalan. So once again, that's Junio Julie, to be followed by Mahawan Lito, and then Laureto Wilfredo. Number 4 is Kalunsag Ranilo, and number 5, Mama Rosemary Desena. Okay, so samtang nagperma pa sila, Mayor, sa ato ang deed of a conditional donation, akong giawhag ang tanan nga mamakpakta. Yes. Akong giingon kaganina nga, this is only in Ozamis. Bisag asa magyud ta, moana sila nga, this is too good to be true. Katong atong housing project in Lamaan, and then yours in Malaubang, especially yours in Malaubang, kay mutanaw sila sa Lamaan, condo type man gud siya, whereas yours is single detached nga houses. So, ang magtan-aw nga walay ilahang kaugalingong balay, maibog yun. And then, especially karon, you get your own homes, and then dunay pa pakapin nga cash. So, makita ninyo ba kung unsa mo kaswerte, unsa mo kapalangga dinhi sa Ozami. So, kami, we are just witnesses. Mao akong gingon earlier nga, today we are again witnessing a manifestation sa tinud-anay og lubos-lubos nga serbisyo sa team Asenso. Of course, ang 3-in-1, ilabi na gyud ang ma-experience sa taga-Ozamis kamo mismo, ang love ni Gov Henry, ni Kong Ando, ni Mayor Indy, and of course, ang support sa ato ang Asenso Ozamis Administration, ang atong mga city councilors ug vice mayors. And of course, sa province, sila si Vice Gov Weng Gutierrez, ug ang ato ang mga members sa Sangguniang Pandalawigan. Okay, so there you have it. The deed of conditional donation has been signed. So atong pakpakan, Mayor Indy
and the Ascenso Zamis administration, and of course, the batch 1 sa ito ang mga beneficiaries of the Malaubang Urban Poor Housing Village. Okay. So ang atong first 5, mudawat po sila. Ceremonial lang niya, kaysa ako nagingon earlier, dito na lang tamo ato sa Treasurer's Office para sa ato ang cash gift gikan sa Ascenso Zamis administration kay Mayor Indy Kongando o ni Governor Henry Waminaw. There you have it, the batch 1 beneficiaries uban ng ilahang deed of conditional donation. Tawagon na sab nako ang second batch, ang first 5 sa batch 2 nga mauna sa imudawat para sa tuang ceremonial turnover sa deed of conditional donation, and of course ang ilahang cash gift gikan sa team Ascenso. Okay, we will now have the batch 2. Please come, please rise and come forward as your name is called. Okay. Okay. Thank you very much. The first 5 sa itong batch 2 of our beneficiaries, we have Katakutan Jose Tatsado, Luntayaw Rayjan Ruiz. Number 3, Luntayaw Remelito Ruiz. Number 4, Baguio Roger Macarial. And number 5, Bala Jason Simbahon. Naaba ang tanan ng mga names nga akong ipantawag. First 5 sa ato ang second batch. Okay. And are you all in order as your names are called? Once again, Katakutan Jose, Luntayaw Rayjan, Luntayaw Remelito Ruiz, Baguio Roger, and Bala Jason Simbahon. So once again, ladies and gentlemen, we are now having the ceremonial turnover and the signing of the deed of conditional donation for the batch 2 of our Malaubang Urban Poor Housing Village Homeowners Association. So last 2021, doon na tayo nahatag nga 36 ka mga housing units, and then today turnover nato 28 more, bringing the total to 64 houses sa atuang Malaubang Urban Poor Housing Village. Swerte gyud kayo tanga dunatay Gov Henry, dunatay Kong Ando, Mayor Indy o Ascenso Zamis administration.
Ladies and gentlemen, a big round of applause para sa atong batch 2. Congratulations, homeowners. And ako na lang po nga i-reiterate ang giingon kaganina ni Mayor Indy o ni Vice Mayor nga this is a once in a lifetime experience. Diri ra na sa Ozamis, so ato agyod nga ampingan ang atuang mga housing units. Once again, congratulations. Okay. So there you have it, ladies and gentlemen, the very successful turnover and the signing sa tuang deed of conditional donation. Naana ninyo karon ang inyong mga papel nga magpamatuod nga kamunamoy na nag-iya sa inyong malaubang urban poor housing. Congratulations once again, beneficiaries. So una ta mo proceed sa inyohang mga balay mismo for the blessing ceremony. Atong tagboon sa masibang pakpak. Join me and let us all welcome with a big round of applause for his closing message, the Honorable Dinky Suizo, our Vice Chair for the Resettlement Facilities Management Committee. Thank you very much, Ate Dazzle, ug maayong hapon sa tanan. In behalf sa local government unit sa Ozamis City, headed by our very energetic ug grabe ka generous nga mayor, the Honorable Henry N.D. Uwaminal Jr., atong pakpakan, si Mayor. And also our City Council nga tanan kompleto gyud karon, headed by our Vice Mayor, the Honorable Simplicia Bibineri. And of course, on the Resettlement Facilities Management Committee, we thank you for your, we know nga alas 2 pag yun mo excited na ana mo dinig kanina, but worth it yun yung pagpaabot because finally, after sa kanang pipila ka mga gabi nato nga grabe ang atong deliberations, grabe ang ato ang gihimo nga mga consultations sa ato ang ground house rules ug sa ato ang code of conduct, naabot na gyud ta ani atong gipaabot karong hapuna, which is ang katumanan sa ato mga damgo kay naa na tay gikunitan nga mga titulo or deed of conditional donations. And we always, katong sa ato pag yung gikasabutan, way back sa tanan natong mga meetings nga gipangkandak, nga it is always our kanabitang hope nga mauni ang among gisaad kaninyo panahon sa eleksyon, among gituman, og inyo hapon nakabot na inyong mga damgo nga never been before. Kung dili ka indigent, kung dili ka urban poor sa Ozamis, dili ka makabaton og 1.3 million nga balay. Tinuod? And we will always be expecting nga katong atong gikasabutan nga atong gi-approve nga house rules ato atong panggaon atong ibutang sa ato ang hunahuna ug atong bation permit at butang sa atong kasing-kasing nga atong pagpuyo anang lugar nga gihimo sa ato ang flagship nga program sa Ascend sa Ozamis team nga magpadayon nato ang kalimpyo, kahapsay ug kaayo sa pagdala hangtod maabot ang 50 years ug atong mapasa kini sa ato ang mga sumusunod sa maong housing facilities. Sa giingon ganina ni Mayor nga we will be models, kamo ang among pinakamodelo, pinakaimahe kay daghan kaayo.
daghan kayo nagtan-aw, naglantaw, nag-obserbar kung unsag gyud kahay kuan ani ato ang dagan ng ato ang housing project. But because sa inyong makanunayon nga pagsuporta, makanunayon nga pagpatuman sa ato ang gihimo nga house rules, kabalo gyud mi nga mudugay gyud ta dinha nga lugara nga atong gipuy-an kay ato man ng community, ilabi na nga duyugan pa gyud sa kooperasyon sa tanan. I hope nga wala untay maka-strike 1, strike 2, strike 3 sa atong mga violations nga gi-impose ha kay kita biya gyud ang kamugikan bagi na sa inyo ha. Unta ang atong gikauyunan, atong gitong kuanon, di gyud nato pwede nga makakuanta, maka-violate ta kay mao gyud na ato ang gilikayan nga dili mabawi sa ato ang mga units. Kay panalagsa ra kay na sa Uzamis ka kanang naay ihatag nga libre, zero, wag gumoy bayran gikan sa gobyerno. We will always expect you nga magpadayon gihapon ng iyong kabuutan, magpadayon ng pag-cooperate para po makita sa uban nga ning asenso na gyud ang Uzamis kay dili gyud na mabati sa Uzamis nga ning asenso kung ang matag pamilya na wala nagkasinabot na ay conflict, matag usa wala ning asenso, matag kooperasyon sa matag community dili magmalambuon. Mao nang kung makita nila ninyo ang amuang naghihimo nga mga proyekto nga maayo pagkadala, kining tanan mo reflect gyud ni sa team asenso nga nindot gyud ay pagkadala. Dili mi mo asenso kung ang matag resident or beneficiary wala ning asenso. Magtinabangay ta kay kitang tanan dungan pagkuha o pagkabot sa atong gimithi nga progressive city ang asenso Asamis. Again, gikan si LGU daghan kay salamat kininyo and we wish you all and hope for the best and keep it up. Kitang tanan mo syagit og asenso Ozamis. So Ozamis, thank you very much ug maayong hapon kaninyong tanan. Thank you very much, Cons Dinky. Once again, thank you, Mayor Indy, Vice Mayor Bibeneri, o ang ato ang mga konsehales sa Dakbayan. We will now proceed to the Barangay Malaubang Housing Village para sa blessing sa inyong mga housing units. Once again, Mursyagita Asenso Zamis! Congratulations, everyone! One TV special report.